Hagidorn, libre po tuloy yung aming pamasahe. Nakakatipid po kami. Thank you po. Thank you, Hagidorn, sa libreng sakay. Salamat po, nakatipid po. Hi guys! So now, nandito po kami sa tricycle ni Kuya Edward. Libreng sakay po. Thank you so much sa libreng sakay. Thank you po. Guys, legit, i-follow nyo po siya, Kuya Edward D. Dima Felix sa Facebook. Ano masasabi nyo? Libre tayo ng sakay. Kaya kasi kakatapos lang ng midnight. Yeah! Libre sakay! Thank you, Kuya Edward! Thank you! Thank you, Hagidorn, sa libreng sakay. Nakatipid po kami sa pamasahe. Salamat po. Thank you po, Hagidorn, sa libreng sakay. Salamat po. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po sa libre po sakay. Hagidorn. Thank you po sakay. Thank you Thank you po sa libreng sakay. Thank you po sa libre sakay. Thank you kayo. Thank you naman kayo. Thank you po. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po sa libre po sakay. Hagidorn. Thank you po sakay. Thank you Thank you po sa libreng sakay. Thank you po sa libre sakay. Thank you kayo. Thank you naman kayo. Thank you po. Shout out po kay Kuya Hagidorn. Thank you po sa libreng pamasahe. Salamat. Nakatipid po kami ng sakay. Yes po. Salamat po. Sana maulit na. Hagidorn. Thank you Hagidorn sa libreng sakay. Salamat po. Nakatipid kami ng pamasahe. Salamat po. Thank you, Hagidorn, sa libreng sakay. Salamat po. Nakatipid kami sa pamasahe. Salamat po. Ulit. Okay. Yun lang. 3, 2, 1, Thank you, Hagidorn, sa libreng sakay. Wala, wala. Ano yung cellphone? Ha? Ano yung cellphone niya? Okay na ba? Ha? Uy, pag-post yun. Uy, pag-post ka. Sige na. Thank you Hagidorn sa libreng sakay. Salamat po. Nakatipid kami sa pamasahe. Salamat po, Hagidorn.